Assalamualaikum जी, वेलकम टू ओवरसीज पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल। आज फरवरी की 8th शुरू होगी है पाकिस्तान के अंदर, और आज इलेक्शन डे है पाकिस्तान में। वो दिन जिसका हम 2 सालों से इंतज़ार कर रहे हैं, वो आज फाइनली आ गया। हम पाकिस्तान से बाहर हैं। खान के टाइम पे हमें वोट करने के हकूक़ मिल गए थे, लेकिन वो छीन लिए उन्होंने। और अब हम सिर्फ़ बाहर से बैठ के दुआ कर सकते हैं, और पाकिस्तान में जो लोग हैं उनके लिए एक मैसेज है। तो मैं डायरेक्टली सीधा हारिस के पास जाऊँगा। हारिस, हमारी बात हो रही थी, इलेक्शन हो गया, हम तो नहीं वोट कर सकते। आपका मैसेज क्या है? मेरा मैसेज सिंपल है कि आप हर एक को बाहर निकलना है, हर एक को अपना एक्सरसाइज करना है, राइट टू वोट। इसमें वोट की अगर अहमियत अगर आपको पता करनी है तो यू डोंट हैव टू यू नो लुक टू फार बैक इन हिस्ट्री। हजरत इमाम हुसैन का आप देख लें कि लिटरली यजीद ने उनका वोट के लिए उनके ऊपर बेसिकली प्रेशर डाला उनके ऊपर, एंड he valued his vote too so much कि he basically सब कुछ कुर्बान कर दिया उन्होंने। तो मेरा यही मैसेज है हर एक को कि प्लीज इसको वैल्यू दें, इसके लिए टाइम निकालें, वोट जाके डालें। और जो लोग डिप्रेस्ड हैं, जो कह रहे हैं कि पीडीआई जो है वो इस वक्त बैलेट पेपर के ऊपर नहीं है, उनके लिए मेरा ये मैसेज है कि उसके कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो पीडीआई बैलेट पे है कि नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आप बाहर जाएं, आप अपना वोट डालें, और इसको जब आप वोट डालेंगे आपको पता होना चाहिए कि आपकी वोट की वैल्यू कितनी है, कि जिस के इस वोट को यूजलेस बनाने के लिए जो इन्होंने इकदाम किए हैं पिछले 1 महीने में, 1.5 महीने में, स्पेशली पिछले 2 हफ्तों में जो किया है उन्होंने इमरान खान के साथ, जिस तरीके से उसकी पार्टी को कंप्लीटली डिसमेंटल किया है, इससे आपको पता होना चाहिए कि आपके वोट की कितनी अहमियत है। तो प्लीज आप बाहर जाएं, इनके लिए आसान नहीं करें। आप घर पे बैठेंगे, आप डिजेक्टेड होके बैठेंगे, उसका किसी को कोई फायदा नहीं होगा, और इनके लिए भी आसान हो जाएगा बेसिकली। सो प्लीज गो आउट देयर, वोट, एंड उसके अलावा हमारी दुआएं आपके साथ हैं। और if there is anybody around you in your circle that needs help to get to the polling station, उनको साथ लेके जाएं। पूरी फैमिलीज निकलें, बच्चे बूढ़े सब निकलें, प्लीज। थैंक यू। थैंक यू हारिस फॉर योर मैसेज। रज़ा, सेम क्वेश्चन आपके लिए। आपका क्या मैसेज है उन लोगों के लिए जो एक्चुअली वोट कर सकते हैं? जी, अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद, अस्सलाम वालेकुम हारिस, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल द व्यूअर्स। हारिस, वेरी वेल सेड। आपने बिल्कुल हर चीज़ को ले आउट कर दिया है और बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर दिया है सारों के लिए, पाकिस्तानी अवाम के लिए। गोइंग बैक टू मोहम्मद, मोहम्मद ने बात करी आपने कि हम ओवरसीज़ हैं, हम लोग तो ऑब्वियसली हमारा वोट का राइट जो था वो तो हमारे से ले लिया गया है। बट ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ ने पिछले 2 साल के अंदर अनथक मेहनत की है खान साहब का नैरेटिव स्प्रेड करने के लिए। यहाँ पे वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर इनकी जो इन सोसाइटी के अंदर, इनकी गवर्नमेंट्स के अंदर, इनके जो यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनको बताने के लिए मैसेज पाकिस्तान का क्या है, पाकिस्तानी अवाम का क्या है और खान का मैसेज क्या है, which is friends for everybody. We want to be friends with everybody, enemies with none. And that is what the Gulami Na Manzoor logo जो खान साहब का है, that's exactly what it means. और आपने हारिस बात की थी इस्लामिक कॉन्टेक्स्ट के अंदर, इस्लामिक हिस्ट्री के बारे में आपने यू टच्ड ऑन दैट, तो 100% दैट इज, ये बिल्कुल इसको आप रिलेट कर सकते हैं आज से, क्योंकि जो पाकिस्तान के अंदर पिछले 2 साल में हुआ है, हक और सच के ऊपर जो खड़ा हुआ है, उसके खिलाफ जो जुर्म और बर्बियत हुई है, आपने देखा है किस तरह लोगों के घरों में किस तरह लोगों की औरतों, बच्चों, बूढ़ों के साथ जो सलूक किया गया, रियासत का जबर हुआ है, और सिर्फ वो लंदन प्लान को फुलफिल करने के लिए और एक बंदे को रोकने के लिए। और उसके अलावा जो आपने देखा है कि लोगों को मारा भी गया है, उनकी जानें भी गई हैं। हमारा एक कहते हैं चीता जर्नलिस्ट, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट पाकिस्तान का टॉप, अरशद शरीफ, जिसको ब्रूटली मर्डर किया था कीनिया के अंदर, ये उसके लिए है। ये उन सब लोगों के लिए आज का दिन इम्पोर्टेंट है जिन्होंने इस मुल्क के लिए कुर्बानी दी है, और ख़ास तौर पे खान साहब जो 27 साल से स्ट्रगल करके ये इस चीज़ को उन्होंने जहाद समझा है और पाकिस्तान के लिए वो कर रहे हैं, अपने लिए, अपनी ज़ात के लिए एक ज़रा बराबर एक चीज़ उनकी जो है वो उसके लिए नहीं है, पाकिस्तानी अवाम के लिए, गरीब लोगों के लिए
ہم جیسے لوگوں کے لیے جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں. تو میسج یہی ہے کہ سارے باہر نکلیں, ووٹ ڈالیں, اتنے ووٹ ڈالیں. آج عمران ریاض صاحب نے بھی میسج دیا ہے, اتنے ووٹ ڈالیں کہ ووٹ کے جو ڈبے ہیں وہ پھٹ کے ٹوٹ کے باہر آ جائیں. اتنے ووٹ ڈلنے چاہیے. 2 کام کرنے ہیں آپ سب نے. ایک تو اپنا ووٹ کو ویریفائی کریں, کہاں پہ جا کے ڈالنا ہے, آپ کے پولنگ اسٹیشنز کدھر ہیں, آپ کے جو کینڈیڈیٹس ہیں ان کے نشان کیا ہیں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ بیٹ کا سمبل تو ہمارے پاس نہیں ہے. تو اپنے کانسٹیٹیوسی کے جو اوپر اگر آپ ڈیپینڈ کرتا ہے کس علاقے میں, اگر آپ پنجاب میں ہیں تو این اے کا آپ کا کون سا ہے کینڈیڈیٹ, اس کا کیا ہے سمبل, اور اس کے نیچے پی پی میں کون ہے. اسی طرح سندھ میں این اے کا کون ہے, اس کے اندر پی ایس میں کون ہے. اسی طرح کے پی کے اندر پی کے میں کون ہے, اوپر کون ہے, اینڈ سو آن سو فورتھ. تو بلوچستان میں بھی یہی ہے. تو دی آئیڈیا ہے جتنا ٹرن آؤٹ زیادہ آئے گا, جتنا ٹرن آؤٹ زیادہ ہوگا اتنا ہی ان لوگوں کے لیے مشکل ہوئے گا اس الیکشن کو جس طرح یہ منور کرنا چاہ رہے ہیں. بیکاز جتنا ٹرن آؤٹ زیادہ بڑھتا جائے گا ان کے لیے اتنا ہی مسئلہ پڑ جائے گا ووٹس کو جو ہے دیکھ کرنا ہے اس الیکشن کو. سو گو آؤٹ دیئر, ووٹ کریں, صبح صبح جا کے لائنوں میں لگ جائیں, ووٹ ڈالیں, پھر واپس آئیں, اپنے گھر والوں کو لے کے جائیں, ان کا ووٹ ڈلوائیں, پھر ان کو گھر چھوڑ کے آئیں, اور پھر اس کے بعد شام کو جا کے ینگسٹرز نے, جوانوں نے, جتنے بھی لوگوں جن میں ہمت ہے, جا کے پیرا دینا ہے ووٹ کا اپنے اپنے پولنگ اسٹیشنز کے اندر. اور فارم 45 کو لے کے, چاہے رات کے 12 بجتے ہیں, آپ کے پولنگ ایجنٹ نے وہاں سے لے کے نکلنا ہے. بیکاز فارم 45 از the name of the game. That's the message. تھینک یو رضا, اور یہ انسائٹ دینے کے لیے کہ کیا کرنا ہے وہاں پہ پولنگ اسٹیشنز کے اوپر. تھینک یو فار دا میسج. تھینک یو حارث فار دا میسج. میرا تو میسج کوئی اتنا نہیں ہے, پر میں ایک صرف چیز آج سارا دن یاد کرتا رہا ہوں کہ خان صاحب جو جیل میں ہیں, and let's be honest here, ہم we support him because we know کہ he's the last hope. اس طرح کی جو اپرچونٹی ہے کہ پورا پاکستان ایک بندے کے پیچھے ریلی جس طرح اب کر سکتا ہے اور کر رہا ہے, یہ میری لائف میں تو میں نے کبھی نہیں دیکھا, اور اس کے بعد بھی نہیں دیکھیں گے. کیونکہ اگر یہ لوگ جیت گئے, یہ پی ڈی ایم کی جو جماعتیں ہیں, تو ان نے پھر پاکستان کے اندر ایسا جھرلو پھیرنا ہے کہ کبھی ایسا کوئی لیڈر واپس پیدا نہیں ہوگا, اور ان کے اگلی جنریشنز جو ہیں وہ رول کریں گی. تو یہ دن بہت سگنیفیکنٹ ہے. اور ایک چیز خان صاحب بار بار کہتے تھے, اور وہ میں واپس یہاں پہ دہرانا چاہتا ہوں یہ اینڈ کرنے کے ٹائم پہ, کہ ہارتا وہ ہے جو ہار مانتا ہے. جس طرح حارث نے کہا ہے کہ مایوس نہیں ہونا, جب تک آپ لڑتے رہیں گے تب تک آپ ہاریں گے نہیں. اور آپ صرف یہ کر سکتے ہیں آج کہ آپ جا کے اپنا حق پورا ادا کریں, جا کے ووٹ کر دیں, باقی آپ اللہ پہ چھوڑ دیں. آپ کا کام ہے ووٹ کرنا. اور جب ہم نہیں کر سک رہے یہاں باہر سے, تو ہمارے لیے بھی پلیز یہ ہماری طرف سے جا کے کر دیں. اپنا خود نہیں آپ نے کرنا تو ہماری طرف سے جا کے اپنا ووٹ ہمارے لیے ڈال دیں. بٹ پلیز بہت ضروری ہے کہ آپ ووٹ ڈال دیں. اور انشاءاللہ امید ہے کہ کل جب صبح ہوگی تو پاکستان کے دن, اچھے دن انشاءاللہ شروع ہو جائیں گے. ہماری نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے ہمیں اجازت دیں. اللہ حافظ.